बालूरघाट में बसों की हड़ताल खत्म, टोटो शोरूम सील। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. प्रशासनिक आश्वासन और आम लोगों के बारे में सोचने के बाद बस मालिकों ने पूजा से पहले बस हड़ताल स्थगित कर दी। मंगलवार से बालूरघाट बस स्टैंड से विभिन्न पॉकेट रूटों पर बसें सामान्य रूप से चलने लगी। इसकी जानकारी बालूरघाट मोटर ओनर्स एसोसिएशन ने कल रात बालूरघाट बस स्टैंड में एक पत्रकार सम्मेलन में दी थी। इसलिए आज से सभी रूटों पर बसों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टोटो चालकों के विरोध में बस मालिकों ने पिछले मंगलवार से बालूरघाट से हिली सहित विभिन्न पॉकेट रूटों पर बसें बंद कर दी थी। आखिरकार बस मालिकों की कल दोपहर जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। इसके बाद बस मालिकों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। इसी बीच जिला प्रशासन ने टोटो के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। शोरूम को सील कर दिया गया है। माइकिंग कर टोटो चालकों को सचेत किया जा रहा है। इसी बीच आम लोगों के बारे में सोचते हुए और प्रशासन के आश्वासन पर फिलहाल सभी रूटों पर बसें शुरू हो चुकी हैं। বাস বন্ধ থাকার পর আজকে থেকে আবার চালু হলো, বিষয়টা আমাদের যেটা আন্দোলনটা ছিল টোটো ব্যাপারে আন্দোলনটা, সেই আন্দোলনটা আমাদের গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয়েছিল। কাল পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনটা ছিল। আপাতত আমরা আন্দোলনটা স্থগিত রেখেছি। পুজোর দিক তাকায় ডিএম স্যার আমাদের রিকোয়েস্ট করেছে যে আপাতত গাড়িটা চালান। ওনারা কিছু প্রশাসনের থেকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণও করেছে। আমরা বলছি স্যার গাড়ি চালু হওয়ার পর আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ওনাদের আমরা আশ্বাস দিয়েছি, সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা আন্দোলনটাকে স্থগিত রাখি এবং আজকে থেকে আমরা গাড়ি চালু করি। পুজোর পরে কি আপনারা কি আবার আন্দোলনে যাবেন যদি সমাধান না হয়? না, ডিএম সাহেব বলেছে আমাদের প্রপার গাইডলাইন পুজোর পরই চলে আসবে। গাইডলাইন এসে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা রাস্তায় নামবো। আমরা আপাতত পুজো পর্যন্ত কালী পুজো পর্যন্ত দেখছি, তারপরে আমরা আলোচনা করে আন্দোলন আবার করার চেষ্টা করব।